Acha mama tingyo je nang je hangar sta je acho bon. Empo acho mo le bokti jaga acho mo. Sekarang terwa dia na samu ya payo. Ini baco hangar sta acho mo dia ke mun put besar set dia. Acha. Inke boro na acho mo 48 ঘন্টা 48 ঘন্টা nimsin jodi government ra mahasin na decision ba layang ke nang ma khene bontu ya. Tahu baca atan je tu start ke 48 ঘন্টা tu jadi saya anggar start tongha tongmo nimsin jadi saya sarkar tu na maha responsibility tu diam ke tu central committee baik tu utuk tu apa ni baru dia ni dia stop dia ni dah awak jenis central committee ni forward tu decision laya tu sakai. Acha ke bon nan demand let mat demand tu na ro je hangar side acho. Jadi demand ke jenis chapter 5 point demand tu buat jong memori na ko na demand tu sekarang kuah jong jadi develop sa siam tu kuah buat chapter 5 demand buat na jenis demand baru ek number point ha एक नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट 3 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट के बहुत जो पॉइंट है वो अपनी चप्टा फाइट हुए जिन तावा जे जिन बेनर को ना चप्टा फाइट हुए मान लो जो सरकार ने जो खूब असर वो हांगास्टाई दमन ले ब्राउ जदि से चुना महाभाषा के जो टाइम के सामने जे बच्चों को हांगास्टाई 12 मई अच्छा के बरोले क्या छि टाउन जोराबो ना आटान चिंजे आचो मो आटान चिंजे ना आचो मो क्या सिले डिपार्टमेंट होते बाजी कोनो मातां देखे फाइदे फाया टाउन जोराबो तो पर्यंत ले जो वो आटान चिंजे जो शुरू के मन चिला डिपार्टमेंट जो हायर के मतलब अच्छा बरो जे हांगार स्टे जे आचो मो चाया नो या खेदे ना लामा फते कासो ना आक्रोहा जागा जा आचो ना ब्रेकिएबो जो तिनी और हांगास्टाई तमने केहा चिनी नावनो सिरिमु के जो चाया नो ए तोनाय जो लामा फ ब्लॉक किया अवेलेबल न लामा ले जो लानो गाड़ी गुड़ा मा जो थां फाइ बतो लासे एक माता के जो माइ के तिनी और जो केहा जगाव रखिना ब जतो जना तोनाय बके चाया ए तोनाय 48 घंटा अच्छा के टाउन 산저라 로제브로 타브로 아초 돈엘렘 사전아로 까토 먹보로 제 फाइनलिस्ट लारी थियो आपात तव जे नुन र हुनु बदे बरोबर प्राय समझ हिसाब फुल बिल से माया को आपात तो 200 250 300 रो बदे के उमाइ टाउन जरा क्लाइफ ट्रेप फाइ तंखम क्लाइफ फाइ तंखो ट्रेप फाइ तंखो जो फाइनलिस्ट ले ताव जो आसु जना हिया मे को ताव जो कलेक्शन के थियो बकुलिटी बाकी उठा जना फाया उठा जना उनाय लास्ट हो जो अब कलेक्शन नलो या फाइ अच्छा के मिनिसनि मुं सा आइनिसनि मुं के ब नन टर्निंग ग्रुप डेंसिटी एक्सप्लेन नेट मन को पेसियर सेट एरिया वा जो सेटलमेंट बोले आउट अब कमिटी नितना जनरल सेक्रेटरी मुके दाता बोलिया অবস্থানে বইছেন আসলে কি বিষয় নিয়ে আপনারা এখানে কোন অবস্থানে বইছেন কোন অবস্থান কারণ হলো আমরা হাঙ্গারস্থায়ী বসার উদ্দেশ্য হলো আমরা বাধ্য হলাম যে 2018 থেকে শুরু করে সরকারকে মেমোরেন্ডাম দিতে এখন 24 পর্যন্ত এই 24 ভিতরে 18 থেকে 24 ভিতরে অনেকগুলি অফিসে প্রসিডিউর করার পরেও চিফ মিনিস্টার সাথে টেবিলে বসার পরেও এখানে ডকুমেন্ট চিফ মিনিস্টার অর্ডারে এখানে ডিএম
SDM সহ এখানে ডকুমেন্ট কালেকশন করার পরেও SDM অফিসে জমা দেওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত আমাদের যে রেজাল্ট পাইনি, তার কারণে আমরা বাধ্য হলাম যে হাঙ্গার স্ট্রাইক বসার জন্য। এটা কতটুকু সময় বা কি টাইম এটা? আমরা আজকে 8টা থেকে 48 ঘন্টা আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক বসবো। যদি 48 ঘন্টার মধ্যে সরকার আমাদের কিছু সুরাহা না দেয়, তাহলে আমরা পরিবর্তে চিন্তা করব 72 ঘন্টা না 100 ঘন্টা না আমরণ না করে আমরা চিন্তা করব। আচ্ছা, আপনারা কোন জায়গাতে এমনি বলছেন? এটা মনুমনপুই প্যাসেঞ্জার সেট জায়গার নাম। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা? আমার নাম SK জমাতিয়া। আচ্ছা, আজকে এই কাঞ্চনপুর স্যার ত্রিপুরার অন্য কোনো জায়গায় কি গণঅবস্থান বইছেন না আপনি? আমরা অনেকবার বইছি, আগরতলাও বসে হয়েছে, চম্পকনগর আগে না, মানে আজকে তো আর কোনো জায়গা নেই, শুধু এই মনুমনপুই প্যাসেঞ্জার সেটে আমাদের 3টা সংগঠন NLFT, BNCT, ATTF, 3টা সংগঠন নন অ্যাকসেপ্ট গ্রুপ কমিটি এই মনুমনপুই সেটে শুধু একটাই ছিল যে আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হয়েছে আমাদের।